بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أمرمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وألا تيغانا أكيرو تيغاني سكو مانتين نقوى وكيسي ونمو كيسي مرامغا أنا قبونو النبي من كما فاري محمد adi bin konundi kapalle mo do sere sura takido abatenga wada muru Allah subhanahu wa ta'ala maga agano ka hu faren jamana wada muru Allah maga agana khir nyang wada ngadna do lagara arno famundi o dinanga arno jidi tuwago munna hante tuwago barkante kebembe wona do lagara Allahumma amin. Omare mo darul Qur'an wal hadith ndagan kama wada gasusu ko manten kuni islam agon kuni ndenga wada gasu ko manten kanta timare magon kanta ndenga wada muru Allah subhanahu wa ta'ala maga agana khirin wada gasu ko manten ndangan o kuni ndenga kati da ke khlisunga khlisu ko mante aro da ke tuwanon su ko mante o kuni ndenga kati su ko mantenga da ke terinkandaga nyugonda ya gare wada be su ko manten kuni na kuni ndan khire kati daga khidmandanonga na muru Allah subhanahu wa ta'ala maga agonu su ko manten gum so bayina khairin su ko manten dangani Allahumma amin. Omare mu lenkitenen ko take kengani kasanne ko woni bidatta mundinga fare liye madina wojino kamon na gasro tanji kendo sina kabundi kenga gemme oktabrun kaso atanji kenga miladi ya wujunun pilita mudo neru wada menyi wala halaqin kama kenya gani fare Muhammad sallallahu alaihi wa sallama asilanga adanyo tari hamante wada ngali kote ko be galla faren kama sallallahu alaihi wa sallam tanti be galla faren kama again la same be di wada kengari agallinga alla dangani ani dina fikiyan ninno linalla faren dangani faren ni khalle kinyandi tora sumaya kita kense nya Allah dangane yonka faren da ke tora ngari ti Allah me dungenga ananya oku dangane islamun dangane tuwanu dangane wajundiro hakle yankande gele ko te su ganan kita anna tunan tan karam mogoni Allah faren nya ken ko te da kita ayi ampon khalle ke yimme anna sabari anna Allah khalle ke kinyandi ken ko te woni atwa ifandage kida sage kote khori ngalikan nogondi la sami ngalikan nogondi wala tin ngaro tare hamante fare sallallahu alaihi wasallam asage wada ngali daru aru makka nogondi yana garo aru akeda nanti e wankonto yidin kata baka dibeni ndaga nsage nan kurke tawa ai fare sallallahu alaihi wasallam agara golle ngaro no bembe araw tikin nuku bana niyai ken lenki si hinya na kenya kama oda muralla maga o kibe me ko nalla gana ya sawabai na baradi nyanke da aku suko manten dangani ato benda kitadi arna kinyampa Allahumma amin. Omare mu fare sallallahu alaihi wasallam asage nalli makka asage nya nagan kasu nyadi kemranga naran kaso kinje pe wakati nu fare sallallahu alaihi wasallam asage makka ni gollen jopa kinga gemme juyen kaso manka juyen kaso kinjo parunga manka juyen lagarenga annabi isa bange kamon tumido sinon tamido kabu fare sage nalli makka sallallahu alaihi wasallam ada Islam agun khirinde ada ken jopa hukum bay khadi golle nga signo wembe ada wutunonga yonka keta Allah fare sallallahu alaihi wasallam
adi jongoyi qabila nunye barke wakati kengani nagan qaso ngagatinga qabila nu bembenu gano arabin qabila nu ya makka habandini ke wakati ya soro koro ngarini igarini kembrenga hijun qaso ke gemundi makka sibe swarini soro agirin nangir manukulatu iwarini iganyogon kumanton kama nyongo menu ga tampi trendendi asuko manten linia na lihi duke watu ngemundi makka kenni diye ngati ne kenni sanjano ko wore wakati ne makka de ben nondi faare sallallahu alayhi wa sallam akada ken wakati ngari ken wakati sile ne kun qabla qoro be menu garini sono qoro ko menu garini ina kinya ini mogon kidangani mawalasa ma allasa ina sere kita sere mbegi de mana manka ina qabila kita qabla be mega dungine ina ndaga tayi kunne ngani ina Allah khallen ki yandi Allah ko mo ko Allah la kanu go bembe yonka faare sallallahu alayhi wa sallam ya la ke golle bembe ara jopa kunu ki kan nuba o wakin Allah dome faare sallallahu alayhi wa sallam geli annabi ni magusina na atandi oda ngali ken ngati ngali kamani du kuisuru foronga geli ken ngati oda ngali Abu Lahab na ngal sitin ngani aga to kinda batenga aga tin he kana atin gade garanti ngen ngale menya nyana tuo faare sallallahu alayhi wa sallam ana daga sanka ya ro jamandi aga sanka daga sire meta sigin da kadi nanti mo ko da ngani Abu Lahab lin tempa yege ati he kana atin gade agarana nkiya gidale men nkiya na to kana atirinka galkin ngati faaren de muntenni sallallahu alayhi wa sallam ini jo ina ikhwale ko isoro korondo qabla koronga yonka maya da kilekita al-imam az-zuhri rahimahullahu ta'ala ati kemra kana qabla qoron won to gonun kuni nan ta Allah faare sallallahu alayhi wa sallam adaka tukun qabla qoru suko mantenga na imogon kidangani ni khirkati Allah dinanga wana muri ma ga miliyo ke demana ina katina Allah khallenti yande Allah ko mo atawa gilugun qabla qoru min faana rakati ya ken wani banu amir bin sa'sa'ata adu muharib bin khassa adu fazara adu ghassana qabla adu murrata adu hanifa qabla bani hanifa kengani ya mamangonga adu sulaimi adu abs qabla adu bani nabri adu bani bukka qabla adu kinda adu kalbi adu al-harith bin ka'bi adu uzra adu al-habarima kusuko humante ati faran rakatu kusuko humantenga sallallahu alayhi wa sallam nan kinye kusuko humantonga ni mogon kidanga na muri maga ini dema ila ga Allah khallen ki anil mogobe ikunyi makhallu Allah dinandi ya muslim agundi nakisi yon qailitni falam yastajib minhum ahad yon ka kususu komante ke qabla susu sire bane makite kudi umbe mbega dunga Allah faren dangani nan tokida batenga sallallahu alayhi wa sallam na islami man kananti wa demana sire bane makite ke qabla gabisu ki jama gabalemme sire bane makite sire be tokida Allah farenga sallallahu alayhi wa sallam man ka nanti wa demana iti ku qabla ni menu kundu al-imam az-zuhri rahimahullahu ta'ala agadi jati odanga ni kenno kunne kundu amaya nanti farenda alakati kusuko humantenga sina bana nonya ni mawati bana nonya di alakati ki qabla suko humantenga yo gatina sinu dan tanto nonya di wala kan dangan nan kaso nanti farenda ke kille jopa kenga nedi ko isoro khoronga nanda kati qabla khoronga nan to se indanga ni jiwure kenjo pegelis na nakatan dinye kenyan sigi ho ganya ken nogondi ina ken sujjate ne ya gawret nan da suko mantenya sina bane ay yende gelis na nakatan ni farenda ke golle jopa sallallahu alayhi wa sallam atoda battenga to golle ke kama man nan sami hirgoen kane hunne kemra makanta rendi har sani ke golle dabarni agana qabla be mugu anda sir qoro be mugu anagi mugon kan dangani ma Allah wanyana anga kapiya dina ke nogondi man kananya idangani de mandane ilaga Allah kalleke kinyandini mugo bembe Allah komonga kendangani qabla nuku kannan kallin nan yakan sine rakati ke qabla kan sine
adaka tiki qabla bana ga kan sine ediken ko ngen ne heti bari kem pajunna onan kat nitu kembre nga yonka aho gabe no nga koni ke mo wadi amati man adaka katay sine be yonka to ana hore no kinga allama al-mansur akenti akena qabla nyugonun koni atukun koni ken kallenya sine tamundi kiaji bimaana adaga sine ga taifa qabla nyugonun kun kallenya kunyiti kende kun qabla no alako minu kono kun nyugonun kallum bayko ibn ishaq qala rahimahullahu ta'ala aqasihi kun kama kun qabla no kun be jabi alla farenga sallallahu alaihi wasallam bilan daga katiya man qablan daga da firi ala kun jabu ni gonun koni adi ido farenga hete mo bembe ase kun gonun kama kun po hanan qabla yi igata daga ni banu kalbi qabla ki qabla kundu fare sallallahu alaihi wasallam arik daga katiya faren giri na likatiya nan dagi sagata nan dagi mo kidangan aga daga ni kidangani banu abdullah ki qabla kinga banu kalbinga ito wanya ni kila nanti banu abdullah saudu fara kaga daga de khilti tanken toy kem palle ade khilkati allai islam go mo gon kidangani nadina ke mo gon kidangani wa ayile du ballina nanti wa ini isha mulaka ini mi qadima ini dema kemba ila telle allah alayhi ni mo mi ina ni crossing dana ina ngan dema ndane ila ga Allah khalige tiyandini mo bembe yawa koni nanti farin kidangani ya bani abdullah inna allah qad ahsana isma abikum anati abdullah suudu agana tun nanti Allah daga haba to gon suroli de aga haba to gon to siri ay yo ani jakki tikenga embrenga nan taga haba to gon to siri abdullah ken to siri siri ni yonka ki qabla kundu fare sallallahu alaihi wasallam amma sai kita sire en daga dunga dangani falam yaqbalu minhu ma arada alayhi fare da ho ko yake ko ta ibara su ko mantaka i mi bararo dinandi imadunga kan to ko fare na likun kanu ngali leno nga man kai kunga difaren de mana ida fare da ho nguri maga ida fare sagandi ibara su ko mantenga fare sallallahu alaihi wasallam amma hukita kumaga qabla tananonga kenya gani banu hanifa kin qablanga banu hanifa qablanqa ke wakati ya farin gari nan daga kati gai sallallahu alaihi wasallam daga kati ya nan dagi mu gonki dangani agadi mu gonki dangani imabin Allah farin dangani sallallahu alaihi wasallam ki bani hanifa imabin Allah farin dangani sallallahu alaihi wasallam ida fare sagandi ikun sagandi mo ngal yango mo siri ida fare sagandi mo bre bari ke bani hanifa kundu ikuna jabu bre ko Allah fare ndangan sallallahu alaihi wasallam aga tuinteni riwayat nundi nanti sirebe menuga digan kamburun jabi Allah fare nga sallallahu alaihi wasallam kinde nogondi ke qabla digan kanena mbronta su ko manten digan kanena kabako gore wa ke qabla ka yukun ko umar islam agondi to ka ro kama ito hilla kapen kama har ibrahim be su islam agondi yukun madungero ma wakati lagare nyani isoro ngari amul wufudi ngai kun so li lagare ne nan cikin brenga iro Allah faren dinani sallallahu alaihi wasallam kin islam agon har ken yimira ucine iho gabe murti baka islam agondi na loka hira agondi كنا يفعله ما هنا بلين صلى الله عليه وسلم كي قبل كل كي بني حنيفة كي مسلمة الكذاب قبل النكوي مسلمة الكذاب كي من بكى قبل أجي وقتنا غني يما دونكو وكندونو يوكني يكوني قبل أجي هبامبانا غني يكون أن فعله قبل كنا بري يكون بكى ربيع قبل يدي فعلم بكى مضر يدي mudar do rabi'a isuna ko habambanu nye shi sai kati kisme banya kinga ni adnani giso telemeni kinga yonka habambana ko nyido menaga kin habambana ko dangani farenga na ho muri kummaga e kunyi tele kenya simme kenye ina bara
rono kaya sigi ikundalla ika halagoke kamma ibaron dinan nogondi wa asabun po kote ni habambana ko yuwani do ido faren qabla ke do menaga kaya sigi brambe musulmatu kadabin gari nan cike ni annabi nyi menyai isoro kula tunan ta garana yonka ito kida batenga mania bale Allah faren nganya annabi nyi menga ika qabla ke kemrenga siren kiti gadi ka tukinda batenga habambana gumbe kaya sigi isire wano nga iwe wano nga wakon nan cike nyo to wanyani talhatun namri adamtini muslimat kadab dangani nanti ashhadu annaka kadabun wa inna muhammadan sallallahu alayhi wa sallam sadiqun ولكن كذاب بني ربيعة أو كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر طلحة النمر دمتني مسلمة دغني أتنك وسيدنا أنت والله أنك غارانتني أنك مسلمة والله أنك غارانتني وأنا أتوقع أنت محمد تمنتين يونكا ربيعة قبل أن غارانتين في النلوم كل دنا أنت مضر تمنتين خلارين مضرني فعلنا بكا قبل بدي ربيعني مسلمة بكا قبل كيمبدي واتنا تنكارنا ده وانا دام بتكيتا واتنا تنا كمان غارينكو أنك غارانتي يونكا anda ngana ta wasu wato kule kin batenga kenan pasun don daga to kilo mudorun kun batenga haranda yi kunyo kya tungun tenga anda ngari kenan ga ni janka hawan bana wo mbega yiro mena ga ken kayi sabu kotenye yi mu mbega sigi fare sallallahu alaihi wasallam aga makat na demande kitima wa ko sabu tanawa iken niya kunu gundun ko ne ke qabla yakuni gundun ko ne ni wa gundun ta gana sire mi dum tanga gunnenye kento no men kande ende yo gundunke sire me dem tanga badege ki ayino nga angaba kenya sundon kante kenze kukunu sundon kanto yani o wa imay dungino ho humme me gani min ko lallaga angana kira mo gosidi ijini ayya bari kun do tanatu nyogo men do sahara nyinye kendo badage ndo burda ina kuatu bakamedi kenna ngani imadunge digan kansile sa jabini Allah farenga sallallahu alaihi wasallam faren ma khairi kita kumaga awagili qabla min benuha fa'ina lakatiya kenyo wani bani amir bin sa'sa'ata qabla bani amir bin sa'sa'ata yikun ka qabla fa'il likati kun kai sallallahu alaihi wasallam aridu balli dangani ari ni mo gon tidangani ni firkati Allah dinanga naslama ko mo gon tidangani ina lo dinandi wa ila ko ina kadi kemblenga ike imeka hadunga demandenga ina hayi dema iraga Allah kallen ke yandir mo bembe Allah hari yani ke titendi ina ke yande Allah kumunga kenni ini dema ken ke yandi denga iwe woni nonga ken to nyani buhairat bin faris ken baka ke qabla de ke kotai ayi akin yuru dama ke battenga faringa da ke mo gon kidangani sallallahu alaihi wasallam kenti wallahi law anni akhadhtu hadha al-fata min quraish لأكلت به العرب كنت والله قل شو بنقول أنك هنن كيكوندو أكون ندو نكتل لكوري وندا كيركا نكى كنودوي والله أو عرب قلنا شيئا بل أو عرب سكوا منتين نيني وعرب سوا تكسندو باتينا هو جي مغاصوني نخلنا بل وندا كندو كيركا نكنوي تاني أو سنبن كتا كم فعله arikati Allah farenga sallallahu alaihi wasallam ati Allah farenga ngani aha araaita in nahnu bay'anaka ala amrik Muhammadu kato garunan khallen hanonna ona ayareko o khibari o kunna to kidanke mbattenga sasa o dunye oda bay'a mutanda ngani o islama gondo to kidan battenga o Allah du sitana ngani kempalle Allah ri an kempin bangandi anda semben kita an konnun kamma sibara kembe Allah gara kinanga kille nya hi khore nga anya hi khore kembrenga ya la nganta kota bembe kona sibara mutampalle an nganta kota an wali gane nonga basin dakin wala mbatenga waga danganda ngani anga ti mogosu ya wagu diga minu kota manke nyi mega ta kule kamma akada ni kembrenga hi khare ke sanki
a semben kita an kat nan konnon ni ya la khibare ke nyana ko da ngari ha ta go dingira ke hankaman ta gura kon ta wonnon an ta ko ta bembe kiga nya Allah farenti sallallahu alaihi wasallam al-amru ila Allah yad'uhu haythu yasha farenti ke hi kin Allah ya ke hinna Allah maga Allah nda kanu nan ciwa walla kare ko ta be wallin nunye iki ganta ko ta be Allah ga na kanu nan tisire bembe wari ni kenya sikin tibare ke kenya na kanan tinga kin kamanne kin suwani na Allah maga yo angel talai dikin na gaide aha ikun kalle ni kan nan ci sasa waka panga yo hangan tatanni kanan ta kunna kilo kui ko ta dangan tanonga tibare ni kanan ta kunna kilo kui kembrenga ona gimukedi ko ent kentin ke bagade ke hi misuna Allahiya nje kana indinga tano ko ta be aka kin sere me Allah na kintu kila nyakema gimukunga iti afatuhu dafu nuhuruna lil arabi dunak ya la ukunu qambura bura ni kemlanga gumba lemine ke mbega gidimege kam makanne ke wure kemlanga anga nani nyogomen tarnanga burande anga bura tino kenni qambura ya la ukunu qambura ke ukuna ken sigindi ando arabu naga iga nani tamu sigini kenna ya tamunyan karanga ona gadange nya balanda ga lemma annan junyo kene aga tamike sidan ken kan nege jongo ndene awa kan qambura ke no gondi aga tarni ahaidu kenyen ata kenne okunu kamburan sigindi ankindo arabun naga ittamun garin yankadi wana gajangen nyandangan kempalle alla ganan ken dema agar hike bangandi kempi na daga nya kini sireta no kuto ken kanan ka wanda kini sireta nei oku he tikinga la hajata lana bi amrik angen danke khibar kuntari aga ne ce ganin su jamro kuntari ibara ikun wanda tukuna na faren batenga intatto kinda batenga sallallahu alaihi wasallam maganani aganda ko ta bembe kanan ka unga kinni kuma kenya ga tike faren amadu ne ken sharti ya ikulanta faren de mana feu ibara kin panne sage iga sage kina ni bani amilin kunga idaga idinu kunga idagi dibunga iga daga idani kirse wano nga ikul su hore wano nga idan hige mon ka dan ani ada yi irgi sine kemari makka na sabunya hora kunga limin lawa hoge dabarni kirsiran ta ken dabarni yo an ga ke kirsin Allah ni hoge dabarni limna gondi akonto alengi mene yo uge na lato kembra nga konte en kalinia ke ko kase konto riga fin konto tele na sabunya wulla to yenga igani itarangani awa ke khibare saro kuma makka honnan kaye walli ka tokui kuli shikan kenyani abaka bani abdul muttalib qabla kiyas ala zaamun tankuni tikeni annabi ni menei wada muro magaga nanti tembranga oni ke dema oga siki hallen ni ke cross mo be mena katina Allah khallen tinyani wo ona kahiya khibare kidi wara muro maga imme ina lido battenga o debuku yere ina yere nyaita ko dingra ngara Allah khallen ti anir mo bembe yon ka oku jai ko dunga da ngaro makat nan gimu hodi daga ken ko ni no bembe i ko senga ali kitun so yin kollanti ati ya bani amir hal laha min talaf bani amir dungo ki daga naka to ya na gara walle gine ba ki ko daga to ya na gara walle gine ba ara wasa ga ni ba ya la hal li dubabiha min matlab ya la sutura kitine ba ke khibare be daga naka to ya la sutura kitine ba kini arabun taliyin talike aslun niya an anari na yilin laga an ke makan buku amma kun unkuti akwai da kace latanga ken palle ko dum nganya mo wembe ken na kace na wala akan binan daga ya la anke latin tin ke mi ba ju na yin tin shutuku yin tune ya la ken latin na kadiba shawri an nanti sai ko da na ka to to ga na kin ke taminne
ko na sate baka uleta di alaga na to ko tempa lati dangani walladhi nafsu fulanin biyadi nakunati kati kamanga ma taqawwalaha isma'iliyun qat nabillahi isma'ila sugode madama garu ko nabada annabi ni mawu nabillahi isma'ila sugode madama garu ko nabada bada agatini annabi ni mawu annabi min nabillahi isma'il sugode madama garu ko ni abada wa innaha alhaq to nyande يغاكم بقلوني مني فأين رأيكم كان عنكم أغا قلوكني مني أغا كيسا يعني نواتي من تغجر جندريت أغا ما يقوانا كينيا أغا ما يقوانا كينيا أغا ما يقوانا كيكين ساقاني أتا كيكين كي أغا قول لك مصرو أغا قول لك مصرو أكو تنتغجر جندريتان جينا جوغان تقولين أتي يوم كنا أكا غالقوني تونتين نبي الله إسمالا سوغين دا غالقون أغا هو غالقو تونين inda gare kunu fiu ihu kalle ya kemu godi idan Allah farin sagandi ibara nga na sabunya kembrenga nanti ikun fadu na lahi di yogo ai farin ma kin lahi di kembrenga inta to kilo Allah farin bateng Umar mu kemu godi fare sallallahu alaihi wasallam agaidu ko ini qabla qurun an nikirka tidina nga ani suru qurun ka jatin daga na suru qurun daga na ngari katangani mo kan dangani kembrenga Allah ga rono dina kidi mo bembe kembrenga Allah ga Allah dina ndi wana mo bembe kunyu gwani igo ni Madina ato nyeni kembrenga Suwaid ibn Samit ke Suwaid ibn Samit kini Madina kenye sero khore ni Madina sirani serebembe ani sugana nyenyi wa sida haklan to khore ani wasiristagi yani gadangana khoren khani sir khoren yani Madina no gondi ke gonya noro nga Madina ko ndangani yon kan noro be gani kembrenga amadalla kembrenga kumini noro ke kara kembrenga kataga dalla kumini ato wonyi meni kembrenga Suwaid ibn Samit sirgaye magi go to mu siran kitabundi sirgaye magi to ikiwo to kara wakena gilisi da har hano bembenu Allah farin gada ikiwarin kidan ani sallallahu alaihi wasallam kembrenga na ifrikati dinanga wa iga dunya Allah farin gada ngani sallallahu alaihi wasallam nan to wasagini ngatelle de vinga hananna agani amogo bembe wala kuma me ato nyani Suwaid ibn Samit akenni Amr ibn Auf kemla ken qabila ken ngahinyani Amr ibn Auf akhinyani ali Makka ali hijje man qal umra nyai agani iqabla ke Makka Madina ko na khiran nanti al-kamil ina jakina khiran nanti igutin mante ti ajamun ni kenya ajakin to ni kenya al-kamil na sabunya sabuin dambe bega maga igu khore nyani o sugana khoren qani wa dambe pay dambe khore gumenyani akinya ni digan khoro nyaga sugundi ani hinto agundiga mun ko ni sugundi akenya suge nagatini ala rubman tad'u sadiqan walau tara maqalatuhu bilghayb sa'aka ma yafri maqalatuhu kashahdi ma kana shahidan wa bilghayb ma'thuran an thughrihi an-nahri asuge atini ame wasini segwano nga awankelitin kana min jange anjani ankan kai mati tin min jange ni kan kadanyen ati wallahi an anan ngari an tin jokili anke medine qala suntina ke hetiya maqalatuhu bil ghaibi yon khadigan qannu an anta no wembe an ana bokun sodo an bokun sero aga nan palle kitawa diga mu kunnan ngani sa aka ma yafri wallahi wa gari sitna kun an toro de kenan gaba surundi anya wa kuyi ya haidigan qannu kunnan ngani yon ka arnan kishi an palle aga nan kitan palle awa diga mu kunnan ngani kin yana gara horon ya kin an toro mu gosiri ati kunchiro menu kundu maqalatuhu kashahdi idigan qanen na go yage nya yage be agma bolli hananna yage ni mega hinni mo gondi tulunda so gondi awa hinna kemrenga ima abulli baka iro hinna hananna ha kenyage asli yage ki ni mede idigan qanen na go amanya kami ho di hananna idigan qanen kena go kenya ali li ma kana shahidan ni go mbe
idiga me killi ni ko kenna sugati ni kusran dembu kube mbenu gana ya angani ngana si mamang kananya ni igana kitam palira supin igana si hanjondi igan kanen na go ya genya wa bil ghaibi yon kain nan kitam palle anganta no kube mbe ma'zur ina go idan punchenya ala sagratin nahri aga an gijimen kama kembrenga bura ke kama annan kita swankan an ana sigan jondi an kin yimin Allah kunana nan ta kana sun tinke anan kodo kace yon ka wallahi an annatu aga na yan palla aga mo bembe aga nan kitan palla na go yindi yana go idan punche bembe aga sigin nan gijimen kama aga kinke ta nan kare yasurruka badihi asillake kin ga nyagalin din mo siri wa tahta adimihi namimatun don ka hadake wure kinin namime kakara nan yin rishin jambanta hore tabtari aqiba adh-dhahri wallahi andan kitawan kodon yimin kutu aya kunni suwe kirati tabinu laka al-aynani ma huwa katimun yon ga ken paklan da kan an mi kana montu aya ko kukrostani an ana ya ambuchu krosi an ga tun nan di jambe nga hara hayindendi minal ghilli na sabunya kembrenga kunna ko be gamaga wal baghdha ado kunna ko bin nadar ash-shazri kembrenga asabu ni mania ahayindi mo wallahi an min da tauna ha yanga tin katika mo bembe awanci kan nahinundi sesireti aganan kitan jondi digan kallun ko anan kina siman kananya adan kallu ko batenga ama kin nan to lungu kinanga nan kitan palle aran chupin ke gwa diga mun nugunga sonya adiga mun yara lu sunna mo siri asiyenti haklan siyenti tuwagunye akhi bari nyaga sanki baradan ku diga mu sanki den mo siri nga sununga tuti kembrenga sago yendo digan kan linga aga ke me kunna wa haklan to lunga walin haklan to ngani kenna ngani farin da akhi bari mu sallallahu alaihi wasallam bila mi agari makka farin da kata na afrikati Allah jinan afrikati kembrenga islama gon kaya suwedi bun samit ade kanne to walla farin da ngani sallallahu alaihi wasallam atami wasini kibe mbiga anke maga alo kibe mbiga nke maga so mbana angi madanna nabi mini ami wasini kibe mbiga kinanke nga alo kibe mbiga kininke iso mbana ay woni suni bane kinga ya farin da tin sallallahu alaihi wasallam ati wa malladhi ma'ak suwedi man nan kin kama man nan maga anga ta dinga lege mbana an kallon gonnamu suwedi ti ingi kalege ni majallatu luqman bima'ana hikmatu luqman ga puku ani kemaga alla ga hinto ko ru be kul luqmaniya kul pinto ko ru kunya ni kemaga kinga ya farin sallallahu alaihi wasallam i'ridha alayhi ay go kunna mugo aballe nga humi minuga ma ho kunna tiringa manna maga man hun to gam dambe na kemaga kemganya ada idigan kan ko ru ko ni digan kan surgu hinto ko nu war hokko kundi faare sallallahu alaihi wasallam aga tirinka ta dangani inna hadha al-kalam hasan anna kudigamu sudun kudigamu kusurun kun hunto agoni kusurun yonka والذي معي أفضل من هذا يوكين بيجين كمغا كنا بسان كوي أنك لو سلون دي يوكين بيجين كمغا كنا بسان كنا كوي كم بيجين كمغا كنا من قرآن أنزله الله تعالى علي هدى ونور كم بيجين كمغا كنا قرآن لي قرآن هو انتبان تقول يعني كم بيجين مغاسلين لي يوكين خلينا قرآن لي يمكن ده خلينا انتبان لي الله كنا غني كمان يكان دي ني أدو نور kinganya Allah faranda hunne kala Qur'an anda kama sallallahu alayhi wa sallam kim palle ala khalikat islam magunga igo kima bala islam magunga atada ngani inna hadha la qawlun hasan ke mbe kala kundu kim diga kan sire ngade ben diga sire nya ke diga ta konten kim diga sire nga ada Qur'an ke jakki ila ko nanti adu islam magunga no islam magunga kim palle asage nanti tele madina adiga madina
aginga kiye madina uchine tanni kembrenga gajangi wugli ken gajangi kembrenga akin to kinyari ken gajangi kenyan kallanti yomu bu'as agaraga madina uchine tanni anga tu madina qabla nukun qabla foruku hillay awsu ado khazraj awsu ado khazraj ke no antani man kan ngli awsu ndo khazraj nyalo menaga awa alagari yani lo menaga fitna korenga bani nadir ado bani qurayza kunda lahidun siti ke ni awsu ngananti wa awsu ndiye mana kembrenga male mu khamadu se no ngana de male nduru khamadu se so no menaga ndangari awsu ndo khazraj yani arabunga isun male muni yonka qabla num pillani ke fitna ga giri kunnu qurayza ado nadir ikunka hu awsunga nanti me yudde man wasiki halle birambe awsunga tun nanti khibare nga akhoro yi khibarun ko to kiyeta ya de mandanon kita fulanta gajangin kutu khazrajinga ada gajangin do menaga khazrajin qada haren kai kati kemrenga sire minuga de mana kemrenga na haren kai kati ashja' qablana ado juhayna qabla ado kun qabla khuru minuga nunga gajanga na giri gajanga no lit na lidema ya de gajanga no lit ito kinye ko ta timmanti be sugi mo so ne kene kumbani ka humami kemballe qabla khuru bu katime igabaka kembrenga awsu ken kanan ka ko hudayr ya maga hudayr al-kata'ib bin sammak usayd bin hudayr ke farin sahaba ke kem pawa mi mani ki kembugo kenya awsun kanan ka gonji kenya awsun kanan ka gondi khazraj qa igun qabugu tire me igun qadare wonon kanan ka gondi kenna amr bin nu'man al-bayadi akin qabugun ka kanan ka gondi yon abdullah bin ubay bin salul kembrenga akenyi ayini ko nambuki gajangi na ngado khazraj batenga gajallanga yon ka khaganta wa kanu akin sage akin madaga di batenga kala horuku ndabu katime me dingira be akere nanti bu'as dingira anyina gajan koto dai le mekkarna gajangen no gondi ka handigindi awsin qablanga ka handigindi ya kemrenga khazraj da sembe kiti kama awsun muru khazraj to kidi batenga iga wuru daga anti iga wurnu kemrenga hudayri ke ngani usayd ibn hudayr habaki ya kemrenga awsun an kulsena atna anti soron muru kunta ka hanya ya kuna tamenya ni misuha agari misuha ta kunta kharu na luke kemrenga nanti idisuha tamendi kita kembati awsun dangani kemrenga aga tille kadaga wallahi ki konta tille lengi miga nakar aga mula dali dema khalid dema aga damna khalid dema khalid tumi maka ini kari kadaga nyam paka suma ga sundaga kiganya ada butillo so kudi kam woni igate la ko debene nanti iwuru ni khirsan to ko kemrenga khazra jimma sai su konta kitin humme sai na katai kinganya sunu nyugulun sage kingani abdul ashhar libnu kun sage nalli kun zai kati ikhze kingani hudayriya igari isigira batenga na gadengenya me yake tana wutu kinganya ausun kutun sage ni ili jonko yi kemrenga khazra ya garen ni dipin hukumma kadi kenira butte kulma mutu kadi kun sai gara kenya na butte nyaridi kembrenga awaka mana inu gollondi awaka mana inu gollo nakama inu gollondi gadangen lagari gilli hukunu manga kadi ida gadangen nya kembrenga migatille khazrajin ni tahilandinga kembrenga khazrajin ka pose ya kada khazrajin prakatu bisirga gabe kali ka akota karo kunu su komantenga asere hulenga gabo kinno gondi abdullah ibn ubay ibn salul alga ware kembrenga igo droken kamma kin go to wanyani amr ibn nu'man ki amr ibn nu'man ay wara ken drokin kamma wala kuna da khadra ni mekka nan ken ke ko ta yi ken amr ibn nu'man ke drokin yayi dogon drokin dur khot yayi inda tan bayana wutu silban la tawtu mo su ko manten akin gadi na daga kin sakka no wala kuna da gadan bono ike qablan maga gadan boni qablan maga yambrenga o sunda khazajin pragat ikat ni ka ay kanan ke kin amr ibn nu'man ya katna kali gajan kedi kembrenga gajangenga awsul daga ya heranya nantina kukundura na komunkachunariya na komunkachulo kembrenga khadrajin qablana nasrul daga na komunkachuliya ne yaqulu na limul daga gangun lo mena nan ta suna sare habe ya ay megana misit na miya komunga ana bona gama
ila hakle kita kene ken la tawara ila hudari kira ila ken ka watun mutu nanti da wasa ne kati madina yi kem da nga kebe mbe aga bi jogi ken ka danya ken ka ma wati yote aga toji ken kanu ngu sukara kem le ken ga dangeli ken ko ken ga danya kan nanti buas ken ke go kundu ke go kundu ken ngani suwaid bin samit atoko ki ga danya ken na ken gri madina akin gri makka adu farin sai sallallahu alaihi wasallam adu islam agunga yon kai wali ni kara hananna akin ga tan ki ga debi ki ga danya gri keta awa akahiya bali sulqoti nyani sai sage nyani ga danga na kori nyani wakin ga danya gri keta qabla keta akun da kahiya kembrenga ato ga danya kidi ya kunni akinya hulahulano islam agunnan ki madine yo amakat na sanki maka tana san na sabunya maniya na sabunya ga kinga kinyata ni fitna ke kusan da jefe da na ruga jangan waki gadan khani gadan korkoro min ga dangi aw sundu khazra na ga madina agidan daga daga nya kiyai yau bu'as asugu ngano iga sugunu yau bu'as ni kiyai kembrenga gadan gilenya ni kisa gilile menda dohundu kunu anaka tana ro kitai kembrenga kinga ni kiyo kunu aka ko ki gadan yaji yo akenni gilli suru menu faare sallallahu alaihi wasallam ke watiya aga di mo kidangani igada laydu kinan da faare na ko yanti akalle fisrinya ni donc watelle kembrenga idu islam baguma yanti sinan ta mun nanya nan be nanti ko sahabi ne ta jaden sahaba ne ki bala dunga to wonta Allah faare sallallahu alaihi wasallam wa sagiya yon ka to fitna ne di kemma fitna da gari qabla no mena o mare musulta no nga ke watiya faare sallallahu alaihi wasallam aga girkati yan da kun kasagata nanda kun kasagata ni mo gon kidanga ni kemrenga ni dema Allah khallika kini mo wembe kenyu wani Iyas ibn Mu'ad ada Abu Dharr al-Ghifari kisa ko yan ko danga ni farna ka tuki kam mo ibe farna maliko ni sallallahu alaihi wasallam wanda ya khallika sigin gele ko tari yanga wana sai ku so hilka kama aw sai min wai hallirini kema sai kun kakama telle honno wannan insha Allah ta'ala wada murallama akembe ko ni Allah gana ya sawabai na barajenya ngira ku suko mantena ngan khato be nak dai abna kinyam pa usuko mantena ngan ora muralla ma Allah ganu famundo dinanga arno famundo dinanga ya rabbi Allah ganu jidi to munade to barkanti kembe wona don la gala ya rabbi fare muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah gana khanu sabatun do maga arna khanu sabatun do maga arno to kan do asin ke battenga arno sunna arno to kan do sunna ke battenga arno nya sunna ke demandane oda muralla maga anoku maga noku arjanna arno kis no tanga bagon tanga baka jahannaba imbenga Allah ga musu komantel ga musu rondi hamma rasul sallallahu alaihi wasallam min jara potende ko tere su kamalla no nyanda ga gotu do sa asri ni dangan mata asu komantel ngani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ada ga aknyani zaidu ture